गुड मॉर्निंग पिला माने मोर एक नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज आम डिस्कस करने को जाऊे नवम श्रेणीर भौतिक विज्ञान प्रथम विषय क्वेश्चन आंसर। देखु चलतु आरंभ करवा। एक नंबर क्वेश्चन कौन देती देखु, निम्नोक्त तापमात्रा को सेल्सियस स्केल परिणत कर। ताले केल्विन रे देइछि आमे ताकू सेल्सियस स्केल रे परिणत करबा। तो केल्विन रे देइथिले ताकू सेल्सियस स्केल रे परिणत करबा को हेले तुमको 273 रे ताकू फेडिबा को पड़िबो। बुझि पाले तो तार फार्मूला रहिछि C = K - 273। ए देखंतु मो नोट रे लिखि देइछि, आपण माने ताकू देखि परिबे। ए नोट रे लिखि परिबे, सूत्रटा को मने रखिबे। बुझि पाले तो देखंतु देखंतु तार फार्मूलाटा मु लिखि देइछि C = K - 273। सेल्सियस रे बाहर करबा को हेले केल्विन ले देइतले ताकू 273 को फेडिबा को पड़िबो। बुझि पाले प्रथम देइतला केते 300 K रो आमे 273 फेडिले हला 27 डिग्री सेल्सियस। तापर देइतला 470 K तो 273 फेडिले 197 सेल्सियस। तापर देइतला 237 K रु आमे 273 फेडिबा, सानो रु बड़ को फेडिले हमर माइनस हबो ना -27 डिग्री सेल्सियस। बुझि पाले तो एबे 1 नंबर गला। तापर आसीबा हमर 2 नंबर। तापर भी 2 नंबर रे देखंतु देइछि निम्नोक्त तापमात्रा को केल्विन स्केल रे परिणत कर। केल्विन सेल्सियस रे देइछि, केल्विन ले हमर परिणत करबा। या पई भी गुटे सूत्र रहिछि, देखंतु मु लिखि देइछि खाता रे। ए देखंतु तार सूत्रटी होछि केल्विन ले परिणत करिया को हेले सेल्सियस रो हमर 273 को जोग करिबा को पड़िबो। सेठी हमर कोन 1 नंबर रे करूतले, हमर सेल्सियस रे परिणत करिया को हेले केल्विन रे 273 को माइनस करूतले। एठी हमर केल्विन रे परिणत करिबा को हेले सेल्सियस रे 273 जोग करिबा को पड़िबो। तार ए रे देइछि देखंतु केते देइछि हमर देइछि केते 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस को हमरे कोन 273 को जोग कले 300 के बाहरला। बुझि पाले तो तापर देइछि 373 डिग्री सेल्सियस। 373 डिग्री सेल्सियस को हमरे 273 जोग कले बाहरला 646 के। तापर 273 सेल्सियस देइछि हमें 273 जोग कले बाहरला 546 केल्विन। तो 0 डिग्री देइछि, तापर 0 डिग्री सेल्सियस को हमें 273 जोग कले 273 केल्विन बाहरला। बुझि पाले तो तापर देखन देइछि तबे देछि -20 273 आमे जोग गले त माइनस हे जिवो। ए माइनस 273 रो -20 डिग्री हे जिवो 253 डिग्री केल्विन। बुझि पाले 2 नंबर। ए चलन जिबा 3 नंबर। वर्तमान देखंतु 3 नंबर देछि कारण दर्शा। पर देछि गंध कर्पूर गोली गुडी को किछि दिन परे अदृश्य होई जाय कोन पे। आपण माने देखिथिए गंध कर्पूर पूजा रे लागे एवं मध्य के पिला माने मध्य रखि तांती, आपण माने भी रखिथिबे। से किछि दिन रखिया परे सेटा कोन हे जाय, सेटा पानी हे जाय ना। अब जानिथिए कोन पानी हे जाय कि पानी नुहे, सेटा कोन गैस रे परिणत हे जाय। बुझि पाले तने गंध कर्पूर कठिन रु सीधा सड़क कोन गैसीय रे परिणत हे जाय, बाष्प रे परिणत हे जाय। बुझि पाले तो 3 नंबर ए देखो तो मुझे लिखि देछि, आपण माने भी नोट डाउन करि परिबे। 3 नंबर ए गंध कर्पूर कठिन रु सीधा सड़क गैसीय रे परिणत हुए। बुझि पाले तो तापर बी रे देछि आमे अतर सीसी ठारू अनेक दूरता रे थाई मध्य अतर रो बास्ना अनुभव करि पारु। अतर माने कोन जानि पड़िछ, बॉडी स्प्रे हमर जो परफ्यूम पकांती सेंट पकांती देह रे, या खंडे दूर रो बासे तुमको बासे ना नाही। एठी थिया हिथियो 1 मीटर 2 मीटर पर्यंत भी 3 मीटर पर्यंत भी बासे। कोन पई सेटा बासे, तार कारण कोन हम जानि जंदी हमर गैस रो विसरण अधिक। हमें जो गैस रे जो स्प्रे करि दंती सेटा बहुत आडे खेलै जाय। जेमिति हमें धूपटा हमें जळांती, तार जो बास्ना चारि आडे खेली जाय कि नाही। तेणु गैस रो तार विसरणता अधिक, तेणु अणु मान मध्य अधिक फांका स्थान थाए, सेति पई या विषरित होई जाय। तेणु या मध्य आमे जो अतरटा पकांती सेति पई ता बास्नाटा चारि आडे खेली जाय। बुझि पाले तो मो यार नोट डाउन करि देछि, आपण माने या लिखि परिबे। देखंतु देखंतु बी रो लगी देइछे गैस रो विसरण अधिक कारण एथिरे गैस रो अणु मानक मध्य रे अधिक फांका स्थान थाए।
ଏହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିସ୍ଫୋରିତ ହେଉଥିବାରୁ ଦୂରରୁ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ନା ଜାଣି ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଏବେ 4 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆକର୍ଷଣ ବଳର ପରିମାଣକୁ ଆଧାର କରି ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ଲେଖ। ମାନେ ଅଣୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ, ମାନେ ଅଣୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସର ଆକର୍ଷଣ ବଳଟା ଅଧିକ। ଗ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଗ୍ୟାସଟା ତାର ବିସ୍ଫୋରିତ କ୍ଷମତାଟା ଅଧିକ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆସିବ? ଜଳ ଅଛି, ଚିନି ଅଛି, ଅକ୍ସିଜେନ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆସିବ? ଅକ୍ସିଜେନ। ଅକ୍ସିଜେନ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ, ତାର ବିସ୍ଫୋରିତ ହାରଟା ଅଧିକ, ସେଥିପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ। ତାପରେ କିଏ ଆସିବ? ଜଳ, ଏଟା ତରଳଟା, ତାପରେ ଗ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେବ, ତାପରେ ଆସିବ ଜଳ। ତାପରେ କିଏ ଆସିବ? ଚିନି। ଚିନିଟା ହେଉଛି କଠିନ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଆସିଲା କିଏ? ଅକ୍ସିଜେନ। ତାପରେ ଆସିଲା ଜଳ, ତାପରେ ଆସିଲା ଚିନି। ବୁଝି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଜଳର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ତାପମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ହେବ? ଜଳର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥାଟା 25 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ କ'ଣ ହେବ? 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ କ'ଣ ହେବ? 373 କେଲଭିନରେ କ'ଣ ହେବ? 25 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ଆମର ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ, ଆଉ 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ଆମର କଠିନ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ଆଉ 373 ଡିଗ୍ରୀ କେଲଭିନରେ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲେ? 25ରେ ଆମର କ'ଣ ଥିବ? 25ରେ ଜଳ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ, ଏଠାରେ କଠିନ, ଏଠାରେ ବାଷ୍ପ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା 6 ନମ୍ବରକୁ। 6 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଇଛି ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ କାରଣ ପ୍ରଦାନ କର। ଏରେ ଦେଇଛି ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳ ତରଳ ଅଟେ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କାରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା, କ'ଣ ପାଇଁ ତରଳ ଅଟେ? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଳର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ଘନାଙ୍କ ରହିଛି 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ଓ ଜଳର ଘନୀଭୂତ ଅଧିକ ହେଉଥିବା ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ। ତେଣୁ ଏହା କ'ଣ? ଜଳ ତରଳ ଅଟେ। ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳ ତରଳ ଅଟେ। ଆଉ ବିରେ ଦେଇଛି ଏହା ଲୁହା ଆଲମାରୀ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ କଠିନ। ଲୁହା ଆଲମାରୀଟା ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ କଠିନ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା କ'ଣ ପାଇଁ? ଲୁହାର ଗଳନାଙ୍କ ଓ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ ଅଧିକ, ତେଣୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଆମେ ଲୁହାକୁ ତରଳାଇ ପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ବିଟା ଲେଖିଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖିବେ ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ଯାହା କହିଦେଲି ମୁଁ ସେଇଠି ଲେଖିଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବି, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପଜ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି ବରଫ ଓ ଜଳ ଉଭୟ 273 କେଲଭିନ ତାପମାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଜଣାପଡ଼ିବ କାହିଁକି? ବରଫ ଆଉ ଜଳ 273 କେଲଭିନ ତାପମାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା? 273 କେଲଭିନରେ ଜଳ ତାପମାତ୍ରା ଗ୍ରହଣ କରେ, ଏହାର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, କିନ୍ତୁ ବରଫ ତାପମାତ୍ରା ଗ୍ରହଣ କରି ତାର ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ, ତେଣୁ ଜଳ ଠାରୁ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ଦେଖି ଯାହା କହିଦେଲି ଲେଖିଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଲେଖିପାରିବେ, ତାକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା 8 ନମ୍ବର। 8 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, 8 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି କିଏ ଆମ ଶରୀରରେ ଅଧିକ ଦହନ ସୃଷ୍ଟି କରେ? ଫୁଟୁଥିବା ଜଳ ନା ବାମ୍ଫ? ଆମମାନେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ କିଏ ଦିଏ? ଫୁଟୁଥିବା ଜଳ ନା ବାମ୍ଫ? ୟାର ଉତ୍ତର ହେବ ବାମ୍ଫ। କାହିଁକି ନା ବାମ୍ଫ ଆମେ ଯଦି ବାମ୍ଫ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଥିବ ଆମେ ତା ହାତଟା ରଖିଦେବା, ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। କାହିଁକିନା ୟାର ଗୁପ୍ତ ତାପ ଅଧିକ ଥାଏ, ଫୁଟୁଥିବା ଜଳ ଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ତାପ ଅଧିକ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ। 9 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ନିମ୍ନ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖି ABCDEF ନାମକରଣ କର। ଦେଇଛି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ାଅ, ଚାପ କମାଅ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଇଛି କଠିନରୁ ଆମେ ତରଳ ଯିବା। କଠିନରୁ ତରଳ କଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଗଳନ। ଏହାର ହେବ ଗଳନ। ତାପରେ ବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତରଳକୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିବା। ତରଳକୁ ଗ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିବା ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ବାଷ୍ପୀକରଣ। ବିଟା ହେବ ବାଷ୍ପୀକରଣ।
ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ସିଟା କ'ଣ ହେବ, ସିଟା ମାନେ ଗ୍ୟାସରୁ ତରଳ ହେବ, ଗ୍ୟାସରୁ ତରଳ ମାନେ ସିଟା ହେବ ଆମର ଘନୀକରଣ। ବୁଝିପାରିଲେ, ସିଟା ହେଲା ଘନୀକରଣ। ତାପରେ ଡିଟା ତରଳରୁ କଠିନ, ତରଳରୁ କଠିନ ହେବାକୁ ଆମର ହିମୀକରଣ। ହିମୀକରଣ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ କଠିନରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଇଟା ଆମର ହେବ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ। ତାପରେ ଗ୍ୟାସରୁ ଆମର ଗ୍ୟାସରୁ କଠିନ ଏଭଟା କ'ଣ ହେବ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ। ଇଟା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ, ଏଭଟା ବି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ। ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଲେଖିଦେଇଛି ଏରେ ଗଳନ, ବିରେ ବାଷ୍ପୀକରଣ, ସିରେ ଘନୀକରଣ, ଡିରେ ହିମୀକରଣ, ଇରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ, ଏଭରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ।